81তম ইসকো চ্যালেঞ্জ ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনাল ম্যাচে পৌঁছালেন ইন্ডিয়ান ফুটবল টিমের প্রাক্তন অধিনায়ক বাইচুং ভুটিয়া। এছাড়াও ছিলেন অ্যালভিটো ডি কুনহা। এদিন ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয় ক্যালকাটা পুলিশ ও বার্নপুর সেল একাডেমির মধ্যে। বার্নপুর স্টেডিয়ামে বার্নপুর ইউনাইটেড ক্লাবের তরফ থেকে আয়োজিত হলো 81তম ইসকো চ্যালেঞ্জ ট্রফি 2024-25। এই ফাইনাল খেলা ক্যালকাটা পুলিশ এবং বার্নপুর সেল একাডেমির মধ্যে হয়। এই ফাইনাল খেলায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় ফুটবল টিমের প্রাক্তন অধিনায়ক বাইচুং ভুটিয়া ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় ফুটবল টিমের প্রাক্তন খেলোয়াড় মিস্টার অ্যালভিটো ডি চুনা এবং বার্নপুর ইউনাইটেড ক্লাবের জেনারেল সেক্রেটারি দেবর্ষী রায়, বার্নপুর ইউনাইটেড ক্লাবের চেয়ারম্যান অভিক দে সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। এই উপলক্ষে আমন্ত্রিত অতিথিরা এই ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজনের জন্য ক্লাবের প্রশংসা করেন। এ ধরনের আয়োজন স্থানীয় পর্যায়ে খেলোয়াড়দের উন্নতি করে এবং খেলোয়াড়রা জাতীয় পর্যায়েও এর মাধ্যমে পৌঁছাতে পারে। এই প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলায় অংশ নিতে পেরে তারা অত্যন্ত খুশি এবং এই প্রতিযোগিতায় উত্তরবঙ্গের পক্ষ থেকেও অংশগ্রহণ করার আশ্বাস জানানো হয়। এই বিষয়ে এক উদ্যোক্তা জানান, আজকের এই দিনটি বাঙালিদের জন্য খুবই আনন্দের মুহূর্ত। বাঙালিরা যে ফুটবল প্রেমী সেটি আজকেই দেখা যাবে। আজ দুজন বিশিষ্ট ব্যক্তি আসানসোলে এসেছে এবং তার জন্য আমরা সকলেই গর্বিত। এত সুন্দর একটা টুর্নামেন্ট এখানে করছে, এর চর্চা কিন্তু আমরা কলকাতায় শুনতে পাচ্ছি। কলকাতার বিভিন্ন টিমরা এসেছে, তারা খেলছে এবং আজকে ফাইনালে দুজন দিকপাল ফুটবলারকে এখানে এনে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে বার্নপুর ইউনাইটেড ক্লাব। এখানে অ্যালভিটো আছে, ও এক্ষুনি বলছিল যে তোমাদের বাচ্চাদের ট্রেনিং এর জন্য যা সাপোর্ট দরকার আমায় বলবে, আমি আনন্দ পাবো যদি এসে হেল্প করতে পারি। আমরা অ্যালভিটোকে বড় প্লেয়ার হিসেবে তো চিনি, ও কত বড় মাপের মানুষ, তার পরিচয় এটা আমি জানি। কলকাতায় বাচ্চাদের নিয়ে অ্যালভিটো কাজ করে এবং ইউথ লিগ যেটা হচ্ছে সেখানে ওর টিম নিয়েও ভীষণভাবে ইনভলভ। আর ভারতবর্ষের ফুটবলের আইকন বাইচুং ভুটিয়া আজকে আমাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। এই প্রসঙ্গে ভারতীয় ফুটবল টিমের প্রাক্তন অধিনায়ক বাইচুং ভুটিয়া জানান, অনেক জায়গায় ফুটবল ম্যাচ দেখতে যায়, তবে আজ ফাইনাল ম্যাচে বাংলার দুই লোকাল প্লেয়ার আছে, তাই অত্যন্ত খুশি। এরপরে আরো নানান টুর্নামেন্ট হবে। লোকাল প্লেয়ারদের আন্তর্জাতিক খেলায় যাওয়ার জন্য উদ্যোগ নেওয়া উচিত। बहुत ही अच्छा लगा जौनपुर में आके जो मैच देखने को मिला। लोकल दोनों टीम्स कैलकाटा पुलिस और जौनपुर जो सेल एकेडमी, जैसे अल्विडो ने बोला, काफ़ी हम लोग कई जगह जाते हैं फुटबॉल फाइनल्स देखने को, तो काफ़ी आधा प्लेयर से ज़्यादा तो विदेशी प्लेयर ही रहता है, अफ्रीकन प्लेयर्स ने डोमिनेट। लेकिन आज फाइनल्स में दोनों टीम में सारा ज़्यादा करके बंगाल का ही है, लोकल प्लेयर्स लोग काफ़ी है, तो ये अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे यहाँ के लोकल प्लेयर्स को आप अपने स्तर पे आगे तक ले जाने के लिए क्या कर पाएंगे? आई थिंक मैं जब इधर आके देखा, ऑलरेडी यहाँ सेल फुटबॉल एकेडमी है, बार्नपुर यूनाइटेड क्लब के साथ काफ़ी मिलके राष्ट्रीय फुटबॉल और यहाँ का टीम को भी एकेडमी चला रहे हैं। टूर्नामेंट भी काफ़ी सपोर्ट है सेल एकेडमी का, तो आई थिंक बहुत ही इम्पोर्टेंट है कॉर्पोरेट PSUs आके लोकल टीम्स, लोकल एरिया को फुटबॉल टूर्नामेंट, राष्ट्रीय टूर्नामेंट, एकेडमीज, कोचिंग को सपोर्ट। और साथ साथ में आई थिंक ये क्लब बार्नपुर यूनाइटेड IFA के साथ भी कैलकाटा छोड़ के एक क्लब जो रजिस्टर्ड IFA में था, एक बार्नपुर था, ऑलरेडी सेल फुटबॉल क्लब कैलकाटा फर्स्ट डिवीजन खेल ही रहा है। এই প্রসঙ্গে ভারতীয় ফুটবল টিমের প্রাক্তন খেলোয়াড় মিস্টার অ্যালভিটো ডি চুনা জানান, বাংলাতে অনেক প্রতিভাবান খেলোয়াড় আছে। 2-3 মাস পর ক্যালকাটা লিগ শুরু হবে। লোকাল প্লেয়ারদের আন্তর্জাতিক খেলায় যাওয়া উচিত। हर जगह पे हम लोग कहीं पे भी जाता है, वहाँ पे नाइजीरियंस, अफ्रीकन्स लोग ज्यादा हम लोग यहाँ पे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया, यहाँ पे बंगाली लोग ही खेल सकते हैं, विच इज गुड। मेरे को लग रहा है बंगाल में बहुत सारा टैलेंट है, लेकिन कुछ वजह के लिए वो लोग ऊपर उठ नहीं पा रहा है, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रहा है। लेकिन एक मौका है वो लोग के लिए दिखाने
दिखाने के लिए कि क्लब्स लोग के लिए अभी जैसा कि 2-3 महीने बाद कलकत्ता लीग शुरू होगा तो एक मौका है वो लोग को अच्छा क्लब में जाने के लिए एंड आई थिंक ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है जैसा कि आज 2 अच्छा टीम फाइनल में होता है सेल और अपना कलकत्ता पुलिस तो मेरे ख्याल से लग रहा है बहुत अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द लोकल बॉयज टू गेट फॉर द बिग टीम्स What about the East Bengal? बंगाल का जो सिचुएशन है क्या बोलिए? थोड़ा खराब लग रहा है ईस्ट बंगाल जितना फैंस है वो लोग तो जैसा टीम बनाया गया था देख के लग रहा था कि ईस्ट बंगाल डेफिनेटली सुपर 6 ऑफ द कंटेंट chances of getting into the top 6 doesn't really look good but as East Bengal ex-footballer as an East Bengal fan बोल सकता हूँ कि नेक्स्ट ईयर शायद ईस्ट बंगाल अगर टॉप 6 में आएगा या चैंपियन होगा तो अच्छा होगा बट विल कीप ऑन सेइंग बट द प्लेयर्स जो भी खेलेगा ग्राउंड में they need to prove that why they are there in East Bengal club and what the East Bengal club means to the fans to the members to the opposition আসানসোল থেকে সন্তোষ মণ্ডলের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস।